नामां आसतात तेंचे कितें हे केलें आसा तेंका इव्हेंट केल्लो आसा इव्हेंट इतले पयशे वापरून जरी आमच्या गांवांत कसलोच इव्हेंट जावना मेन्शन काय करूना तेमी ग्रुप तरी एक्झिस्ट करता पूण एक घरान बीन दोन दोन ग्रुप कशे कितें दितात ते आमकांय बी काय खबर ना पूण एक्झिस्ट आसा ते ग्रुप तशे ग्रुप एक्झिस्ट तेंच्यांनी दिला म्हणटरी ग्रुप एक्झिस्ट आसतलेच कित्याक तुमी त्या वाठारांतले न्हू गांवांतले म्हटले तुमच्या गांवांत खंयचे ग्रुप्स आसा ते एटलीस्ट 75 जाण आसता थोडे ग्रुप आसले जे ग्रुप पयलीं रेजिस्टर जाल्ले ते आमकां खबर आसा आतां हे तेमी कशें कितें करून केला फ्रॉड केला कशें कितें केला ते आमकां काय खबर ना न्ही माझी सरपंच दया गांवकर तेंचो हात आसूं शकता असो दिसता आमकां मिनिस्टराचें अशें म्हणणें आसा की इफ जर पयशे सँक्शन केले आर्ट एंड कल्चरांतल्यान आनी जर तो प्रोग्राम जावंक ना जाल्यार विथ इंट्रस्ट डिपार्टमेंट रिकवर करता अशें पयलीं मारप आनी मागीर जितू करपा प्रयत्न जाता पयलीं जितू मारप आनी परत आपूण जितू करप ना सांग आवाज जाल्या नंतर अशें केन्ना घडटा तुमच्या दृश्टीन घडटा म्हणजे हें जेन्ना डिपार्टमेंट जेन्ना फॉल्ट जेन्ना हें करता चुकीची जेन्ना पद्दत करता परत ती रिकवरी करता आमी बोवाळ केले नंतर म्हणजे अशी कितलेशी फ्रॉड जाला आसता गोंयभर हे हो रिकॉर्ड आसा तो फक्त काणकोण आसा आतां आमी काणकोणाच्या भायर फूल गोंयांत कितले आसूं शकता आतां आमी हो आवाज केले नंतर आनी तुमी विचारले नंतर तुमी तेमचे कडेन गेले डायरेक्टरा कडेन आनी तेजे नंतर तुमकां सांगलें की आमी ते रिकवरी करता म्हणून जर तसो तुमी फ्रॉड केलो आसा तुमी फटींगपण केला आसतली डिपार्टमेंटान माननीय मंत्र्यान बी केला आसतली आनी सगळें तुमच्या हेणी मान्यतेन घडला असो हांव आरोप करता ना जाल्यार ते परत रिकवरी करपा भाशेन तुमचे कडेन कितें उलयतात फ्रॉड केलो मान्य करता तुमी दिसता तुमकां रिकवरी करपा प्रश्न कितें येता जर तर चुकून जर तेमच्या हाती कितें एक दोन घडलें हे 13 जेन्ना प्रकरण घडटा हे चुकीन न्हू ते सगळ्या मान्यतेन मान्य मंत्र्याच्या मान्यतेन घडली घटना आनी आतां आमी चीफ मिनिस्टराक तेंच सांगलां कारण ही भारतीय जनता पक्षा सरकार आमी भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आमी भारतीय जनता पक्षाचे पंचायत घेवन आसा ती आनी प्रत्येक गोश्ट आमकां कळना जाल्यार आमचे घोडान न्याय जातलो अशे प्रकार जर घडले जाल्यार आमी लोकांक उत्तर दिता कशें वाटता तुमच्या सरकारान अशे प्रकार घडटा ना हांव म्हणना घडोना हांव प्रकाराक घडटा म्हणना सरकाराक दोश दिनाका मंत्री कोणाचो कन्सर्न ह्या डिपार्टमेंटाचो मंत्री मंत्री कोणाचो सरकाराचो न्हू तो कोणाचो आमकां खबर ना पूण मंत्री खबर ना खबर ना तुम्ही सीएमान तेन्ना सीएमान कितें सांगला तुमकां सीएमान सांगला आपण एक्शन घेतो म्हणून तुमचे गव्हर्नमेंटाच्या मंत्र्याचेर एक्शन घेतलो कसो जालो न्हू आतां पळय ज्या पद्दतीन ज्या ग्रुपान म्हणून आमी मंत्र्याचेर आसा तो निशेध करता न्ही तो म्हणटा मंत्री खबर ना म्हणटा मरे आमचो उद्दिश्ट एकच आसा की एक मंत्र्या खातीर सगळ्या पार्टीचे सरकाराचें नांव घाण जावचें न्हू इतलेंच सरकाराचें नांव बदनाम जावचें न्हू आमी निश्ठावंत कार्यकर्ते मागतात एक मंत्र्या खातीर सगळ्या कितें डिमांड करता कितें डिमांड करता एक्शन मंत्र्याचेर हांव म्हणटा की मंत्र्यान मुख्यमंत्र्यान तेचेर तात्काळ कारवाय करची सेक करचो कारवाय कितें तरी करची तेंचेर राजिनामो दिवचो जरूर सेक करपाचो सीएमान मिनिस्टरा जरूर कित्याक हेका लागून बरें तुमचो आमदार कितें म्हणटा ह्या विशयाचेर सगळ्याचेर तुमचो आमदार आमी निवेदन दिलां आमदार आपल्याक सांगतलो आमदाराक आमी निवेदन दिलां म्हणजे आमदार जे कितें आसा तें आपल्याक सांगतलो पूण तुमी तेंच्या मोडान मारला तेन्ना तेणें कितें म्हटलें एश्युरन्स तुमकां कितें दिला तुमच्या आमदारान सांगलां आपूण मुख्यमंत्र्या कडेन तें निवेदन व्हरतालो आनी आपूण मुख्यमंत्र्या कडेन म्हणून सरकारा कडच्यान हेका सूक्ष्म करतलो ह्या विशयाचो तुमी आतां अशें म्हणटले ज्या पयलीं त्याच मिनिस्टराचेर खूब अशे केसी हे जाल्ले आसा वयर चल्लेले आसा स्कॅम केल्या म्हणून तेन्ना त्या गोष्टीचेर जर एक्शन जावंक जाल्यार ह्या गोष्टीचेर एक्शन जातलें म्हणून पळय आमी आमचो नैतीक अधिकार आहा मुलभूत हक्क आमचो न्याय मागपाचो त्या हक्कान आमी सरपंच पंचायत मेंबर म्हणून न्याय मागपाचो काम करता आनी जर तर येदा कदाचित फुडें कांय घडलें ना जाल्यार हांव तुमकां सांगतलो पूण तुमी तुमच्या गांवांत फायंड आवट करपाक प्रयत्न केले की हे ग्रुप आसा की ना म्हणजे एटलीस्ट एक्झिस्ट जाता काय ना म्हणून हे ग्रुप आसा काय ना ते आमकां खबर ना ते पळयता आमचे ते ग्रुप आसले ते ग्रुप जर असले जाल्यार कायदेशीर जर तेमी कितें केलां आमकां ग्रुप आसले अशें पद्दतीन तशें न्हू तुमी फायंड आवट केला कार्यक्रम करच्या आदी जर ग्रुप रेजिस्टर्ड आसा तूं अप्लाय केल्या उपरांत गव्हर्नमेंट पयशे सँक्शन करता ग्रुपाक आनी कार्यक्रम जर जालो ना जाल्यार गव्हर्नमेंट रिकवर करता सो एकूण डिपार्टमेंट जर एवरीवेर जर पळोवपाक गेले जाल्यार तेचेर तुमी कितें म्हणटा हांव तशें म्हणना की खंयच्याय डिपार्टमेंटाचें काम आसतलें की प्रोग्राम जालो काय ना हे जाले नंतर पयशे सँक्शन करप
पयलीं पयशे सँक्शन करप. पण जायना जाल्यार तो वीज प्रोग्राम परत जाल्यानंतर घेता पैसे म्हणटा. हांव तशें म्हणना, हांवें पयलींच विचारलां. मारले आनी हें तशें जायना न्हू, ते इंट्रस्ट घेतले म्हणटा परत विथ इंट्रस्ट. जर घेता बाकी तेचेर कारवाय अशे प्रकारान जे घडटाय हेजे फुडें तेंचे एक्शन कितें घेता हेडी काय बरें. जर ती घेता ओके बरें मान्य. पूण आतां फाल्यां जर हे ग्रुप्स आसा ते फुडें सरले आनी तेंच्यांनी दाखयलें की बाबा आमी आसा म्हणून. केला म्हणून आनी आमी एक्झिस्ट करता, मागीर कितें? पण आमच्या गावांनी हे प्रोग्राम आतां ते जालेच ना न्ही. ते तुम्ही म्हणटा पूण तुमी हेय नको की ते एक्झिस्ट जाता काय ना. सो तुमी पयलीं फायंड आउट केलें की बाबा ते ग्रुप एक्झिस्ट जाता काय ना. जर कितले ग्रुप्स आसा जे एक्झिस्ट जाता, कितले ग्रुपाचे एक्झिस्ट जायना, कितल्या ग्रुपांनी इव्हेंट केला, कित्याक तुमचो गांव पंचायतीन पंचायतीन तुमच्या गांवा भितर कितें घडटा ते तुमी फायंड आउट पयलीं करूं शकताले तुमच्या भितरल्या भितर. सो ते घेवन जर तुमी भायर सरलेले जाल्यार मागीर तुमचे कडेन प्रूफ आसतलो, तो एविडन्स घेवन तुमी फुडें सरतले. हांव तशें म्हणना, ह्या त्या वार्डाचो येडा वार्डाचो पंच तेगे वार्डात जेन्ना घरा कडेन म्हणजे लागीं घरां चड खंय पयस ना ती, चड पयस तेगे प्रोग्राम जेन्ना घडटा तेन्ना मास आवाज येयल्यार सुद्दां ते घरा कडेन येता. आनी अशें वाड्यार हो प्रोग्राम जाल्लो तोय सांगता पावसान खंयचो प्रोग्राम जालो जबाबदार व्यक्ती ती इलेक्टेड मेंबर तो सांगता प्रोग्राम जाले ना, रजिस्टर आसात पूण रजिस्टर आसा म्हणून पयशे काडून खावप घेवूय ना. कितलो टायम जालो प्रोग्राम खंयच्या डेटीर आसलेले? हां 23 खंयच्या? जुलय ऑगस्ट. आमी आसा जानेवारीन आतां, फेब्रुवारीन आसा. सो जुलय ऑगस्ट आनी फेब्रुवारी देखून तुमी उगी कशे रावले? पयलीं खबर ना. पयलीं खबर नासलेली. हे जे कशी खबर कमली तुमकां प्रसाद येयला म्हणून? तांकां लेटर येवपाक लागली पयशे श्रीस्थळाचे सरपंच उलयता. हो मल्लिकार्जुन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो आसा वैचावडा श्रीस्थळ तो म्हाज्या वार्डांतलो आनी म्हागे आईचो ग्रुप तो. पूण हांवें त्या प्रेजिडेंटा कडेन प्रत्यक्ष मेळोन त्या प्रेजिडेंटाक विचारला अशें अशें तुमकां लेटर आयलें. तिणी लेटर म्हाजे कडेन दिल्लें, सँक्शन जालें म्हूण लेटर तांकां आयलें. कितलो सँक्शन जालो? 1.5 लाख सँक्शन जाला. तें लेटर तेणी म्हाजे कडेन दिल्लें. तें जातकीर हांवें तांकां विचारलें तुमी प्रोग्राम केला म्हण. प्रोग्राम ते प्रेजिडेंटान सांगला आमी कसलोय प्रोग्राम करूं ना आनी त्या दिसांनी प्रोग्राम जावपाकच बी शकना. हांव पर्सनली मेळ्ळा ह्या ग्रुपाक. ना पूण तुमी फायंड आउट केलें तेणी एप्लिकेशन घातला ना काय म्हणून? सो तेंच्यांनी एप्लिकेशन केल्लें? एप्लिकेशन बी काय करून एप्लिकेशन करिनासतना पयशे सँक्शन जाले ग्रुपाक? ते प्रेजिडेंटान प्रत्यक्ष सांगलें न्ही म्हाका, तेजे वचून मेळ्ळा. शुअर कन्फर्म तुमी? प्रेसिडेंट आपल्याक खबरच ना म्हणटा. बरें तेणी पयशे घेतले? ग्रुपाच्या अकाउंटार पयशे येवना तेमगेले. तेणी घेवंक ना ते? सो अजून ग्रुप पासबुक तेणी एंट्री करचो आसा. पासबुक जो आसा अपडेट कर आनी म्हाका मेसेज दी म्हण सांगलें. कित्याक कालच म्हाका कळ्ळें तें आनी हांवें ताका वचून विचारलें तुगे ग्रुपाचें नांव आसा अशें अशें आयिल्लें आसा म्हण. ते म्हणपाक लागली प्रेजिडेंट आपूण बूक अपडेट करता आनी तुका आन्सर दिता. कॉल करूं ना तेणी आनी इव्हेंट हो जालोच ना. कित्याक म्हागे आईचो ग्रुप हो मल्लिकार्जुन पळय आसा न्ही 11 नंबर आसा. इव्हेंट आमी सेपरेट दवरया पूण अप्लायूच करूंक ना ग्रुपान जाल्यार ग्रुपाक म्हायती कशी आसतली? लेटर तांकां डायरेक्ट लेटर येयला आनी मेन म्हळ्यार ती प्रेजिडेंट आसा तिकाय खबर ना लेटर कशें आयलें. म्हणून आमी फ्रॉड म्हणटा न्ही. फ्रॉड म्हणटा हेका. फ्रॉड म्हणटा विदाउट एप्लिकेशन. समज प्रेजिडेंटाक खबर ना, मेंबराक खबर ना जाल्यार आमी कशें हें करतलीं? कितले मेंबर आहा तुमच्या हेच्या ग्रुपाचे त्या? हे ग्रुपात 10 मेंबर आसा. सो तुमी म्हणटा एकल्या मेंबरान घालूंक नासतले? ग्रुपाक पयशे येयला ते ग्रुप नकळो. काही ग्रुपाक खबरच ना. ग्रुपान एप्लाय करूंकूच ना. तांकां डायरेक्ट पयशे येयले. सो हितून ग्रुपाचे काय मिस्टेक ना जाली न्हू? काय नो मिस्टेक आतां आमगे एकलीच मागणी की हे पळय जें घडलां आनी हे पयशे पास केला ते कोणी केला आनी विदावट तुका मागणी करनासतना ते पयशे पास जाले कशे आनी हेतून कोणी तरी दलाल आसतलो मदलो हो दलाल सोदपाचो प्रयत्न सरकारान करचो. सो हितून दलाल इनवॉल्ड आसा काय मिनिस्टर इनवॉल्ड आसा ते सारकें एक लक्षात धर. आतां मिनिस्टरा कडच्यान सांस्कृतीक मिनिस्टरा कडच्यान तेगे खात्या कडच्यान जेन्ना गेला तेन्ना मिनिस्टराक खबर आसपाक जाय. मिनिस्टराक कळटलें. पात्रा पूण हेका इट इज नॉट इजी. फायनान्शियल सँक्शन आसता तेका. दॅट फायल हॅज टू पास थ्रू अ सर्टन डिपार्टमेंट, सर्टन प्रोसिजर आसता. तो एकल्या कडेन आसना. सो तुका दिसता की मिनिस्टरान एकल्यानूच केला आनी सगळ्यांक कळलेला काय? प्रोसेस जो कितें आसता तो ऑफिसर इनिशिएट करता हे खबर आहा. तुमी सांगता ना तुका खबर ना? तुमी पंचायती सरपंच तुमी म्हणटा तेन्ना एक पंचायतीचो एक प्रोसिजर आसता एक फायल पास करपा आसता तेन्ना
ताका एक सर्टन हितूंतल्यान वयचें पडटा सो हेंकाय सर्टन डिपार्टमेंटान वयचें पडटा न्हू. डिपार्टमेंट So तुका दिसना? न्हू आमी कितें आहा तुमच्या मुखार हें कितें घडलां तितलें धाडलां तें सँक्शन कितें केलें जावं आनी कितें तेमचें काम. सो इट इज पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट इन्व्हेस्टिगेशन न्हू. म्हणून आमी कशें सोदतले तें म्हणणार रे हांव तुम्ही न्हू पूण गव्हर्मेंटान एकलोच हांव भरपूर जाणा सगळे आं? गव्हर्मेंटान एकलोच हांव सगळे गव्हर्मेंटा म्हणटा तूं. कोण जाऊ? तूं तुम्ही इनवॉल्ड कितले जाण आसा हितून अशें ना, हांव म्हणपाक तें शकता. सांगून तुका कितें घडलं तें समजून न्हू म्हणून तुमकां हांव हें करता. मिनिस्टर इनवॉल्व असू शकता. आसूं शकता. थँक्यू